मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो शूरा शूरा का शोर मचा हुआ है, ये वो शूरा नहीं जो हदीस में आता है, जो इस्लामी शूरा है, बल्कि डेमोक्रेसी के माना में है कि अपना ग्रुप बनाकर मुसल्लत हो जाओ। तो अब मेवात में दस्तूर था, सारे मदरसीन को, मकातिब के पढ़ाने वालों को, आइम्मा को जमा करते थे। शुरू में मौलवी इनाम हसन रहमतुल्लाह के दस्तखत के साथ गए। उसके 2-3 साल बाद देखा तो खत जा रहा है, लेकिन खत सिर्फ मिन जानिब शूरा। मेवाती परेशान है, शूरा क्या चीज़ है भाई? वो बेचारे जाहिल नावाकिफ, ये कौन बुजुर्ग का नाम है शूरा? और उसके बाद अगले साल इन्होंने ये शरारत की कि सिर्फ उनको बुलाया जो निज़ामुद्दीन से ताल्लुक़ रखते थे। पहले सारे मकातीब और मदारिस को बुलाया जाता था, नसीहत की जाती, जिम्मेदारी याद दिलाई जाती थी। अब वो भी आगे हमेशा की था हस्ब दस्तूर। जब उन्होंने देखा कि हमें नहीं बुलाया, सिर्फ निज़ामुद्दीन से ताल्लुक़ रखने वालों को, तो नाराज होकर वापस चले गए। यानी ये डिवाइड एंड रोल, फूट डालो और अपनी बात चलाओ, ये शूरा डेमोक्रेसी वाली। यानी मेवात के मकातीब और मदारिस और उलमा को 10 बगैर में कर दो, आपस में टकरा दो, लाओ आपस में, तुम हमारे तुम पर आए। ये हुआ। उसके बाद ये कोशिश हुई, ये जो अहले माल जमा हो गए थे ना, माल वो कहा ना मकामात में लौलत तुका लकुल तो जल्लत कुदरत हो, अगर तकवा ना होता तो मैं कहता कि माल तेरी कुदरत बड़ी जलील कद्र है। माल, आज तो माल का दौर है, पूरी दुनिया में सरमादारा दौर है, हर चीज माल पर चल रही है, दीन दुनिया सारे। फिर माल का जोर पर हर उस आदमी को मेवात से हटाया जा रहा है जिनका खुसूस ताल्लुक था मौलवी इलियास रहमतुल्लाह थे या मौलवी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह थे, और अपनी मर्जी के लोग मुसल्लत किए गए वहां पर। ये शूरा कारस्तानी आज की नहीं है। एक बुजुर्ग हैं हजरत मौलाना इसहाक साहब शेखुल हदीस दामत बरकातुम, 100 साल से ज्यादा उम्र है, मौलवी इलियास रहमतुल्लाह के साथी हैं। नूह बड़ी बस्ती है मेवात में, उसके शेखुल हदीस है दारुल उलूम के, और मेवात के, हरियाणा के, हिमाचल के, चंडीगढ़ के 4 सूबों के अमीर शरीयत हैं। उनकी अभी किताब आई है तकरीबन 120 सफ़े की, उसका आखिरी हिस्सा तकरीबन 20-25 सफ़े पढ़ने के, ये शूरा वालों की हकीकत उसमें बयान किया उन्होंने, क्या क्या हरकतें इन्होंने की है। और मैं इंशाअल्लाह उसको आजकल मैं इंटरनेट पर डाल दूंगा, हर आदमी के दस्तरस में होगी, देखें उसे। ये वहां से शरारत चल रही है शूरा के नाम पर। तो मेवातियों को 10 क्या, जो असल मरकज था मेवात, वो इलाका था जहां लोग देख कर दावत सीखते थे, तबलीग को सीखते थे, एक नमूना था। वहां पर इन बनियों ने कोशिश की। और उसके बाद मौलाना इसहाक दामत बरकातुहू ने बड़ी तफसील से लिखा है कि किस तरह हमें इन्होंने ये किया है, टकराना चाहा है और मेवात के काम को खत्म करना चाहा है। जो अपनी मर्जी के लोग हैं बस वो भी मुसल्लत करो, बाकी सबको हटाओ, निकालो। तो मार्च कर रहा था। देखिए हजरत मौलवी इलियास रहमतुल्लाह की जो खुसूसियत है दुनिया में दावत की वजह से, साहब कराम तो जामे थे, दावत भी, इल्म भी, अल्लाह का जिक्र भी, लेकिन बाद में तकसीम हो गई, जामियत खत्म हो गई। फिर 3 शोबे हो गए, एक दावत के, एक इल्म के और एक जिक्र के। हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह एक बात फरमाया करते थे कि देखो ये इल्म और जिक्र अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर ये शोबे वाले नबी के नहज पर नहीं होंगे, दावत के तरीके पर, तो ये फितना बनेगा उम्मत के लिए। बहुत फजीलत की चीज है अल्लाह का जिक्र और इल्म का ताल्लुक, लेकिन ये भी फितना बन जाता है अगर दावत के रास्ते में रोड़ा बने। ताजा मिसाल तुर्की की है, जिन लोगों ने बगावत की थी, पता होगा गुज़श्ता साल, पूरी जिन्होंने तबाह करना चाहा इस पूरी मेहनत को, 3 नस्लों की मेहनत थी वहां के बड़ों की, इस्लाम की तरफ लाने की। वो भी अब उसी शेख से वाबस्ता थे, शेख सईद नूर से थे।
اور ابھی تک भुगत रहे हैं वहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी काबू में पाए. अभी हम जाकर आए, मुफ्ती उमर साहब और यहाँ के चंद साथी, अभी 1 हफ्ता हुआ, रमज़ान से 1 हफ्ता पहले वहाँ की हुकूमत की दावत पर गए थे. एक यूनिवर्सिटी वहाँ पर बनी, इब्न खल्दून यूनिवर्सिटी. इब्न खल्दून वो हस्ती है जो फ़लसफ़ा इमरानियात के, सोशियोलॉजी के बानी समझे जाते हैं, और मशरिक, मगरिब, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब उनके सामने सर झुकाए हुए हैं कि इन्होंने तारीख बनाया. इल्म इमरानियात की बुनियाद रखी और बताया क्या है तारीख और क्या है इमरानियात. तकरीबन 20-22 मुल्कों के 60-65 स्कॉलर उन्होंने इब्न खल्दून के फ़लसफ़ा इमरानियात पर मकाले पेश किए. हमें बड़ा इल्मी फ़ायदा हुआ. इब्न खल्दून यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर तैयब बदरखान साहब भी तशरीफ़ लाए थे. वहाँ पर हमने देखा कि पूरी तुर्की कौम किस तरह उनके दीवानी है, क्या महबूबियत उनको हासिल है. औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े. और राशिद अल गन्नौशी जो इस्लामी जमात के सरबराह हैं ट्यूनिस में, उन्होंने 10 मिनट बात की. देखिए, तुर्को इस वक्त में तुर्को हमारे लिए आइडियल हैं. आज के दौर में दज्जाली ताकतों की मौजूदगी में कैसे काम करना, उनका रास्ता सबसे ज्यादा मुनासिब है. राशिद अल गन्नौशी से यहाँ मुलाकात होती रही हमारी, जिला वतन थे एक जमाने में यहाँ पर. तो उन्होंने तैयब अर्दगान के कहने पर वो चल रहे हैं कि सामने सेकुलर चेहरा रखो, तुम पीछे रहकर इस्लाम का काम करो, जैसे तुर्की वाले कर रहे हैं. सामने मुस्तफ़ा कमाल है, करेंसी पर उसका फोटो है, एयरपोर्ट का नाम मुस्तफ़ा कमाल है, उसका दिन मनाया जाता है, और पीछे इस्लाम का तदरीज आगे बढ़कर पूरा इस्लाम आ रहा है. इसलिए कि अगर फौरन पर आ गए, नफ्स तो ये चाहेगा हम नुमाया हो, हमारी तस्वीरें आए, तो फिर दुनिया के दज्जाली ताकतें नहीं छोड़ेगी. तैयब अफगान ने मिस्र में जाकर मरसी और इखवान को भी समझाने की कोशिश की थी कि देखो, अगरचे अक्सरियत तुम्हारे पास है, 60-65% वोट है तुम्हारे पास, लेकिन तुम पीछे रहो, फ्रंट पर सेकुलर चेहरे को रखो, चाहे उनके पास 10% वोट हो. जब अक्सरियत वोट आपके पास है तो आपसे पूछ कर चलेंगे, आपके ताबे रहेंगे. तुम शर से बच जाओगे आलमी दज्जालों की. इनको सामने रखो. लेकिन उनके समझ में नहीं आया, तबाह कर दिए गए. एक बड़ा नफ्स का ये भी आज मसला है. अब पाकिस्तान है, मौलाना फजल रहमान को लोग चाहते वजीर आजम बन जाए. भाई, जिन चेहरा जैसा मौलाना सामने आएगा, बाद दज्जाली ताकतें लग जाएंगी अपने काम में. हिकमत अमली वो तुर्क वाली इख्तियार करनी पड़ेगी कि दीनदार पीछे रहकर अपना काम करो, सामने सेकुलर चेहरा रखें, बराह रास्त टकराव. कमजोर और ताकतवर का जब टकराव होगा, नुकसान किसका होगा? कमजोर का होगा. शेख रजब जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, अजीब गरीब हस्ती हैं. एक बार उन्होंने कहा कि मुफक्कर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1 सदी पहले किताब लिखी थी कि मुसलमान ज़वाल से क्या क्या नुकसान दुनिया के हुए. आज 1 सदी के बाद ज़रूरत है इस पर लिखा जाए कि मुसलमानों को उरूज से इंसानियत और दुनिया को क्या क्या फ़ायदा पहुँचेंगे. जब हम इंग्लैंड वालों से खुसूसी मुलाकात थी, एक साहब यहाँ के नॉटिंघम के, वो मेरा ख्याल से बरेली मकतब फिक्र को होंगे, वो कुछ बात कहना चाह रहे थे. डॉक्टर रजब बड़े ज़हीन हैं, इशारों में समझ जाते हैं. फौरन उन्होंने कहा, देखिए मैं देवबंदी हूँ, मेरे उस्ताद डॉक्टर मुस्तफ़ा आज़मी थे अमेरिका में देवबंद के. तो मारिस कर रहा था कि वहाँ हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्तांबुल का एयरपोर्ट लंदन से ज़्यादा बिजी है, ज़्यादा रश है, और ऑलरेडी वो सेंटर बन चुका है अफ्रीकी ममालिक का, अरब ममालिक का, सेंट्रल एशिया के ममालिक का, मशरिक बैत का. लोग इलाज के लिए यूरोप से वहाँ पर जा रहे हैं. हर एतबार से तो आज मुसलमानों को, मुस्लिम मुल्कों को उनसे सीखना चाहिए. तो मैं अर्ज कर रहा था कि हर वक्त में एक हिकमत अमली होती है. मौलाना इलियास रहमतुल्लाह की हिकमत अमली थी, टकराव के बगैर, सियासत में हिस्सा दिए बगैर, बल्कि अल्फाज भी मौलाना साहब ने जो मुंतखब किए थे पूरे कुरान हदीस में और 14 साल तारीख में जिहाद का लफ्ज़ है, जिहाद बिल नफ्स है, और जिहाद बिल कलम है, और जिहाद बिल कुरान है. लेकिन मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने मेहनत का लफ्ज़ इख्तियार किया था. ये हिकमत अमली है, दुश्मनों से बचते हुए काम करने की. तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह खुसूसियत क्या थी? उनकी खुसूसियत थी
آج کے دور کو سمجھ کر ایک بہترین راستہ اختیار کیا انہوں نے. ان کے بڑے بڑے مشائخ، ان کے اکابر، ان کے شیوخ، کتنے لوگ دنیا میں ان کو جانتے ہیں. مولانا الیاس جو اہل اقران اور اہل زمانے سے آگے نکل گئے، دنیا میں چھا گئے دنیا پر، وہ دعوت کی وجہ سے. تدریس انہوں نے بھی کی ہے، تعلیم وہ پڑھاتے تھے، ذکر وہ بھی کرتے تھے، لیکن دعوت کی وجہ سے. تو اصل ہے دعوت. نبیوں کا بنیادی کام دعوت تھا، ہر نبی کا اللہ کی طرف بلانا. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ جب انتقال ہونے لگا، سارا کابرین جمع تھے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وقت لیا حضرت شیخ الحدیث سے اور عرض کی حضرت ہم تو بڑے کٹر وہابی ہیں، اگر یہاں پر آپ بیٹھ جائیں ان کی جگہ پر، مولانا الیاس کی جگہ پر، تو کام چلے گا، ورنہ ہم صرف اس لیے نہیں آئیں گے کہ حضرت یہاں نماز پڑھتے تھے، حضرت کی یہاں قبر ہے، حضرت کا یہاں حجرہ ہے. تو حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا دیکھیے یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کے اپنے بندوں سے مختلف نوعیت کے تعلقات ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی زندگی میں محنت کو افراد ان کی جگہ لینے والے تیار ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بزرگ کی محنت، آہوزاری، اللہ کے راستے میں تھکانا، رونا، سب کچھ ختم، کھپا دینا اپنے آپ کو، اس کے بعد اچانک انتقال کے بعد اللہ کسی میں اس کی نسبت منتقل کر دیتے ہیں. نظر کچھ نہیں آتا کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر اسے کام کو آگے بڑھاتا ہے. یہ ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے، کرامت معجزے کے طور پر ہوتا ہے. تو شاید یہاں دوسری صورت ہو. اور اب ان بزرگوں نے مشورہ کیا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ رائے تھی کیوں مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے 5-6 آدمیوں کو نام لیے تھے. مولانا احتشام الحسن کاندھلوی جو سب سے قدیم تھے، بلکہ مولانا صاحب کو بعض اسباق بھی پڑھائے تھے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نام الحسن رحمۃ اللہ علیہ. ایک قاری مقبول صاحب تھے، وہ بڑے قدیم مولانا الیاس سے وابستہ تھے اور بڑا ذکر و شغل، اور انہوں نے ضربیں لگائی تھی اور بڑا تصوف کی لائن میں منزلیں طے کی تھی. اور قاری رضا بھوپال کے 5-6 آدمیوں کا نام لیا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کی رائے تھی کہ جانشین مولانا الیاس رحمۃ اللہ قاری مقبول صاحب کو بنایا جائے، کیونکہ انہوں نے بڑا ذکر و فکر کیا ہے. حضرت شیخ الحدیث تصوف کی لائن کے تھے، اصل تصوف تھا، تو انہوں نے بڑا اپنا تزکیہ کیا تھا، ذکر و فکر کیا تھا. لیکن حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے القول الجمیل میں جو جانشین اور خلافت کی شرائط لکھی ہیں وہ ساری حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ میں موجود ہیں. عالم ہیں، باورا ہیں، تقوی اور خدا کا تعلق ہے، دین اشتغال ہے. یعنی پڑھنے کے زمانے میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ صحابہ اور تابعین کے پر تحقیق شروع کر دی تھی اور کتابوں پر تصنیف شروع کر دی تھی. بلکہ یہاں تک کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ جو بہت بڑے تعلق رکھنے والے تاجر تھے چاندنی چوک میں اور دہلی میں، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی شادی کا مسئلہ ہو تو اپنا شیخ مولانا الیاس آ جائے تو صاحبزادے بھی ساتھ میں ہیں مولانا یوسف. جب حضرت شیخ الحدیث آتے تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ پہلے سے وعدہ، حضرت آپ فلاں جگہ جانے کا نہ کہیں گے نہیں مجھے. جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے یوسف کو ساتھ میں لے لو، حضرت شیخ الحدیث فرماتے اس نے پہلے وعدہ لے لیا کہ میں نہیں لے جاؤں گا. اتنا علم اشتغال تھا. حضرت مولانا عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ کا یہ کام تھا کہ انہوں نے مولانا یوسف کا نام لیا اور یہی مناسب تھا. اور مولانا الیاس نے سن کر یہ فرمایا کہ اہل میوات یوسف پر جتنا جمع ہو سکتے ہیں کسی پر نہیں ہو سکتے. اب مجھے اطمینان ہو گیا، کھٹکا تھا مجھے، یہ پتہ نہیں ہو رہا، اب مجھے اطمینان ہونے کا اللہ. اور آخر رات میں وفات سے چند گھنٹے پہلے بلا کر گلے سے لگا لے، یوسف ہم جا رہے ہیں. کیا نظر ڈالی ہوگی اور کیا دل کی طرف ایسی کرنٹ کی طرح منتقل ہوگی کہ صبح ان سارا کابرین نے دیکھا کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے بیان کا انداز اور رنگ، انوارات اور تجلیات تو سارے بدل گئے. تو یہاں پر بھی تصوف اور اس کا تھا. اگر قاری مقبول کو بنا دے تو شاید وہ جتنی زیادہ روحانیت کے درجے طے کر، دعوت کا یہ کام نہیں ہوتا جو مولانا یوسف صاحب نے کیا ہے. پوری دنیا میں
یہ نہیں ہوتا اگر وہ اس رائے پر عمل کیا جاتا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی تو